ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሐለይ እምበኣርከስ ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ንህይወትና ክጠቅም ዝኽእል ንህይወትና ክሃንፅ ዝኽእል መልእኽቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክሳብ ፍጻሜ ምሳይ ክትፀንሑ እቲ እጃም ናባኹም ይገድፎ እምበኣርከስ ሎሚ ንዘራረበላ ዛዕባ ብዛዕባ መጻኢ ህይወትና ዘተኮረ ክድህስስ እዩ ቅድሚኡ ግን ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር እጃምኩም አበርክቱ ናብ መልእኽተይ ክመልሰኩም ሎሚ ኣብ መጻኢ ህይወትና ኣብ ሎሚ ኮይና እናሃንጾ ኣብ ሎሚ ኮይና እንገብሮ ምድላዋት ንመጻኢና ውሕስነትን ዋልታን ከም ዝኾነና ርዱእ ነገር ንጹር ንኽኾነልና እቲ መልእኽቲ ግን ሓደ መበገሲ ዛዕባ ክንጅምር ንሱ እንታይ ተይልኩምኒ ብዛዕባ በጊዕ ክንጅምር ኢና በጊዕ ከምቲ ንፈልጣ ለወሃ ገርህያ እቲ ኩሉ ሰናይ ነገራት ኣይጽናሕልና እሞ እቲ ሓደ ብህይወታ ዝጎድኣ ነገር ግን እምነት ምዃኑ ክነግረኩም እንደቂ ሰባት ድማ እምነትኩም ዝጎድኦም እንዲ ክሕልፈልኩም ትመልእኽቲ በጊዕ ዕድሚኣ ሙሉእ ንመን እያ ትፈርሕ ተይልኩምኒ ንተኹላ እያ ትፈርሕ ዕድሚኣ ሙሉእ ንተኹላ እንዳፈርሐት ትነብር እቲ ዝሕዝነኩም ነገር ግን ዕምራ ሙሉእ በቲ ዝኣመነቶ ተጠራጢራትሉ ዘይትፈልጥ ናተይ ዋሓስ ናተይ ጠበቓ ናተይ ጓሳ ኢላ ዝኣመነቶ ሰብ ህይወታ በቲ ሰብሱ ትጠፍእ በቲ ዝኣመነቶ በቲ ተጠራጢራትሉ ዘይትፈልጥ ኣይገርመኩምን ብጣዕሚ ዝሕዝን ህይወታ ካብ ፀላኢ እንዳሓለወታ ኮላስ በቲ ፈታዊ ኣብኡ ጠፊኣ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ህይወት ኣብ ህይወትና የጋጥም ምናልባሽ ኣባይ ኣባኺ ኣየጋጠመን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሕዋትና ንዕሩኽትናን ኣብ ስደት እንፈልጦም ሰባት ግን ኣጋጢምዎም ከም ዘሎ ሰሚዕና ወይ ድማ ርኢና ኣለና እዚ ዘይካሕድ ሓቂ ጽባሕ ንጎ ንዓና ድማ ከምዚ የጋጥመና እንኣምነሉ እምነት ወይ ድማ ውሕስነት ንገብረሉ ነገር የብላን ምክንያቱ ካብ ሰብና ንበልፅ ኣይኮናን እያ ከም ሰብና ኢና ከጋጥመና ይኽእል ዘይከጋጥመና ይኽእል ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ኮይኑ ግን ተዳሊኻ ምጽናሕ ውሕስነት ንነፍስኻ እዩ ስለዚ ሎሚ ነቲ ኣፍቂርካያ ዘለኻ ነቲ ኣፍቂርክየ ዘለኺ ወይ ድማ መምሃርትኻ መሳርሕትኻ ወዘተ ናተይ ኢልካ ዝቐረብካዮ ክጎዳእካ ከም ዘይክእል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዝተኣማመንካሉ ጎዲእካ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ጉድኣቲ ድማ ኣብ ህይወትካ ኣዝዩ በሰላ ገዲፉ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቃንዝኡ ንዓኻ ጥራይ ዝርዳእካ ንስኻ ጥራይ ትስኮሞ ኮይንካ ክኸውን ይኽእል እዩ ርዱእ ነገር ይመቸም ንስኻ ተተጎዲኻ እቲ ቃንዝኡ ዝስማዓካ ንስኻ ጥራይኻ ነቲ ነገር ስኽትብድሆ ትኽእል ድማ ንስኻ ጥራይኻ ካልእ ብማዓዱ ኮይኑ ተስፋ ጥራይ ክበካ ዝኽእል ሶ ከምዚ ዓይነት ንብሕጂ ንኸየጋጥመና እንተዘየጋጢምና ድማ ከምዚ ከጋጥመና ስለ ዝኽእል እንተጋጢሙ ከመይ ገርና ክንውድሆ ከም እንኽእል ሎሚ ወይ ድማ ካብ ሎሚ እንዳሃነፅና ይኽንከይድ ከም ዘለና ከካፍለኩም ስለ ዝደለኹ ኣፍቃሪት ክትህልወካ ትኽእል እያ ዓርኪ ክህልወካ ይኽእል እዩ መሳርሕቲ መማሃርቲ ተኣምኖ ዘይትጠራጠረሉ ክህልወካ ይኽእል እዩ ጽባሕ ንጎ ከምዘይብድለካ ከምዘይጠልመካ ከምዘይጎድኣካ ግን ውሕስነት የብልካን ብእምነት ኢኻ ትኸይድ ኦፍ ኮርስ ምጥርጣር የለን እዚ ርዱእ ነገር እዩ እንተኾነ ግን ተዳሊኻ ምኻድ ተዳሊኻ ምጽናሕ ውሕስነት ነፍስኻ እዩ ስለ ዝተዳለኻ ጽባሕ ንጎ ክጎዳእኒ ይኽእል እዩ ክትጎዳእኒ ትኽእል እያ ሰብ እዩ ሰብ ኢኻ ንሰብ ዝጎድኦ ስለዚ ተዳሊኻ ፀንሕለኒ ኢልካ ብምኻድካ ኣብቲ ልዕሊ ሰብዚ ተጠራጢርካ ኣለኻ ወይ ላንጋ ኾንካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ውሕስነት ንነፍሰይ ይሃንፅ ኣለኹ ሴፍ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ ከፊሉ ከረዳእኩም ቀዳማይ ነቲ ትክ ክትዕገስዎ ዘይትኽእሉ እንተኾንኩም ሓዊ ኣይተቃጽሉ ነቲ ትክ ክትዕገስዎ ዘይትኽእሉ እንተኾንኩም ሓዊ ኣይተቃጽሉ መቸም ሓዊ ምስ ኣቃጸልካ ትክ ከም ዝመጽእ ርዱእ ነገር እዩ ቅድሚ ምቅጻልካ ትክ ክመጽእ ምዃኑ ኣሚንካ ነቲ ሓዊ ኣቃጽሎ እሞ እቲ ትክ ዋላ እንተመጸ ኣሚንካ ስለ ዝኣተኻ ተዳሊኻ ስለ ዝመጻኻ ከም ትውድሆ ርግጸኛ እቲ ምንታይ እቲ ጸወታ ኣብ ርእሲ ዝጅምር መጀመርያ ክውድሄ ክመጽዩ ኢደያይ ክበሉኒ ከሰንፎ እንድሕር ተይልካ ብትኽክል ክተሰንፎ ኢኻ ሃንደበት እንተኾይንካ ግን ናይ ዕድል ጉዳይ ቀሊል እንተኾይኑ ክትሰግሮ ትኽእል ኢኻ ቀሊል እንተዘይኮይኑ ግን መሪር ስለ ዝኾነ ትኪ ኣንቢዑ
نتي تحوي كتطفو خم تخل بماي كجبرك سلا زغل إيدك ون كتب سلا تخل أقدم كتدالي خاصنح سلا حاول سلا تكنا يكون أنت ملأختي نتا تفكر زلخا ويدما نتا تفكر يا زلخي بحفشو نتم كزرزرهم صنح خو نغرات تغعزم زلخا كبدلوني يخل يوم مس بدلوني ግን كسغرلو زخل طبب انتايو إلكا هنص كابلومي ولا انت بدلني كبده نفسي اب نفسي كتامن الله نفسي اب نفسي كتوكل الله نساتهم سرحهم مغدا مبدال محزان كان تخوني انا ግን كل مليكا كيلكا مخاد سرحي كخون الله ويلكا نفسك تكبر لك كتهنص لك ازي حدا فرق امام عمي ملكالو نتزغاطمكا صباح نغو نختسغرو فرق ነገር شفين لكالو اتتداليخا زمصاخا صباح نغو خطامكاي ስለዚህ ነቲ ነገር ታይግበሩ ተዳሊኹም ለመጀመሪያ ሙጹ እዚ ቀዳማይ ካልአይ ተዳሊኹም ስለዚህ መጻኹም ጽባሕ ንጎ ክብድለኒ ይኽእል ክትብድለኒ ትኽእል ያ ኢልካ ተዳሊኻ ስለዚህ መጻኻ ኣብ ትልዕል ሰብሱ ትጠራጠር ኣለኻ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ውሕስነት ኢኻ ትገብር ዘለኻ ምናልባሽ ኮሚልካ ውሕስነት ንነፍስኻ كتهنس كلها كم ترتا زقصرو انت خوينوم بلبخا خمزي تطراطرلهم كدا بمتاي كفلطيو بافكا انا با خاي طراطرن يمبلو بلبخا كن تطراطر ندحر تخونكا بمتاي كفلطيو خول سلازي كيبلن الكاي تسكف ازي بتخكل نوشت خاي خاتو نغرو نوشت خاي خاتو امنو اتسبكت اوشت خاي نعو يكون كان تسبكو وينا يكون كان تسبكو انتايدا نوشت خا سبيكا نوشت خا تسمع سلازي مترطار ማለት አይኮነን ታይራ ወሕስነት ነፍስኻ ምዃኑ አሚንኩም አቀዲምኩም ነፍስኹም ወሕስነት ግበርዋ ምኽንያቱ ንሳቶም አይኮኑን ነፍሰይ ከመን ሓንቲ መዓልቲ ክጠልመንያ በሕማም ምኽንያት ዲዩ በጥምየት ምኽንያት ዲዩ በሐደጋ ምኽንያት ዲዩ አግዲዓትን ንኽትከይድያ እታ ንነፍሰይ ናብ ነፍሰይ ቀረባ ዝኾነት ነፍሰያ እታ ንነፍሰይ እንተ ሓሚማ ክትፍውሳ ክትሕውያ ክትረዳ ትኽእል ነፍሰያ ስለዚ ዛ ነፍሰይ እዚኣ ድማ ክጠልመን ትኽእልያ ስለዚ ካብ ነፍሰይ ዝቐርበን ወፃኢ ሰብ አሎ ዲዩ يلن نفسي تسألمن نحرت خوينا دا كالو السباد دا انتاي ماسرجا لنا خمزي يطلمني سلازي نفسي كتألما زي كيل نفسي زي كونت فتاري يتراي سلازي كتأمنو تقل حد فتاري خاي نسبا يتأمنو ويكونن تسبكت دي تلتقليكم اتوكو رخت قبرلو دالي زلوخو اب نفسكم مئمان نقرات انتو موص كبودهم كمزق إليكا مئمان اتوم ازيوم حيالات زبهالو ناي عالمنا اب عوت سلوز بوصحو አይኮነን ንስዕረት ኢዶም ስለዘሂቡ ኣብ ነፍሶም ስለዛኣምኑ ነትዘጋጥሞም ነገር ኢዴ አይሂቦልኒ ኢሎም ተዳልዮም ጸንሑ ተዳልዮም ስለዝጓዓዙ ተዳልዮም ስለዝኸዱ ነትዘጋጥሞም ነገር ድማ እንዳተቃለሱ ይብድህዎ እዚኦም ዕውታት እዮም ባይዘወይ ዓወት ማለት ኣብ ሓደ ነገር መብጻሕ አይኮነን ናይ ህይወትካ ቃልሲ ምቅጻል ሓደ መዓልትኩም መጻኩም ይብዛዕባ እዚ ንሕጂ ግን بفتوتكم كتقولوا سلتقولوا أقدمكم تلاليكم صنحوا كتبدهوا خم تقول أمينكم عركناتكم وقصلوا مسبدلك ختصور زيت خلتكم كاجن إيه ندافر حقا مخاري كسب زجود أكاس ندافر حقا تغي إذن على حدث قاي مسجود أكاد ما توسخي زبا سحزمكم خنا كاي سلزي أقدمك تلالي خاخيد قال أي سلستلالخا تتأرى مالتها يكونن وحسنت اب نفسها خاتقبر زلخا سالساي بدلت أي تخونو تبدل تخونو بدلت مالت حزن كقصالي تبدل مخانجن حزن كحصاريا بمنتاين ابنت كرداكم مسيلكم حنت إشوخ أب أجركم تأتمو نزا إشوخ حنساب بمرف ويدما بإشوخ أشوخ أبيلكم توصوا تخونيكم تقنزا أنا حنسابيا أنت تبدلكم حنسابيا تقنزا مرر كتبل تخيليا نجوزيو جن كتحمكم تخيليا بالحري سلامة وهيوتي እቶም በደልቲ ግን እታ እሾኽ ኣብ እግሮም ኣላ ብመርፍዕ ሓንሳብ ከይውፅዋ ኣይንደለና ኢሎም ይፈርሑሞ እንዳተቆንዘው ይነብሩ ስለዚ በዳሊ እንዳተቆንዘው ይዝነብር እቲ ተበዳሊ ግን ሓንሳብ ምርር ዝበለት ጠሾቅ ከብላ ይኽእል ብድሕሪው ሰላማዊ ዝኾነ ህይወት ይዝነብር ስለዚ ካብ በደልቲ ተበደልቲ ክትኮኑ ይሕሸኩም ተበደልቲ እንተኾንኩም ድማ ኣቀዳሚ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ ተዳሊኻ ምጽናሕ ውሕስነት ነቲ ዝተበደልካያ ስለዝኾነካ ክትብድህ ኢኻ كم ناي بقيع خيكون هوتنا زستوعل أمر سلزلنا كم ناي بقيع خيكون عمرنا سباتنا أمرنا نتقوم له سسنا ينعهم